Hi guys, welcome back to Judith Chula channel. So for today video, itutur ko kamo guys sa among bahay puloy-anan. Sa amo gayud nga bahay nga tinuod guys. So diri ta magsugod sa kwarto. Diri mao ni among kwarto guys. Diri mao ni siya, kulang pa gayud ang among gamit. Kaya wala pa lagi may kwarta amo ika-budget. Mao ni among higdaanan diri mo na mong katri. Tapos among cabinet open pa taw among cabinet pagpasensya na nga jud guys, daghan mo mga manok diri kasaba nila. Tapos mao ni nga mong bintana amo sang gitapak-tapakan kay ya palagi mi budget di ani. Padung dito sa sala apon niya tulo ka bintana dito nga wa pa namo na close nga na ra siya, bali rehas ra siya guys, kay ya palagi mi budget gayud ani nga mga pang kuana kana rehas tapos diha pultahan para sa gawas. Tapos diri sa sala wala palagi mi gamit, wa pa mi mga salasit, wa pa mi kuan kay wa pay budget. Tapos diri na pud ang among kusina diri tapos kanang bangko nga gamay mao ni among gihimo higdaanan. Kuan ba temporary ra ba nga higdaanan namo kay wa pa manggod ni na gajud na plaster. Tapos diri ang among lababo kuang pagayod wa pay mga gamit na mga gamit nga ginagmay ra basta nalaman na ami magamit. Tapos diri kani nga pultahan CR na siya guys, kaso lang gi-close lang namo kay tungod kay wa palagi wa pa namo, bali wa pa namo nahimuan og septic tank siya. Bali open ram pag mag CR kami adto sa ila ni nanay kay wala pa man mi CR gayud nga kaugalingon mo nang didto sa mi mag CRan sa ila ni nanay. Nami kanang naman mi kanang gas stove gas stove, pero wa palagi kuan lagi na makompleto di na mo magamit. Magkananan adto pa mi ila nanay nga na pang among lifestyle kay wa pa mi kaugalingon gud nga nang kwarta ba nga ika-budget nga para mobukod kami. Mao ni amo gud nga tinuod nga puloy-anan sa among mag-asawa. So diri naman sa gawas mao naman gi among plano unta na butangan namo og balkon tungod kay sa libo lagi pag mag-ulan. Nawa pa man pud ni ika-budget, nawa pa namo himo og kanang kuan balkon. So mao pa ni amo nga kinabuk sa uban guys na mga vlog na makita ninyo sa kita ninyo sa ako mga gana nga balay dili to amo nga balay, bali sa to nga amo ba sa akong gitrabahoan ila to nga balay nga usay didto ko mag-vlog sa ilaha sa mga makita ninyo nga nay mga pagkaon na sa ilaha to nga balay. Pero ang tinawag gud namo nga puloy-anan mao gayud ni siya guys sa amo nga mag-asawa nga nagtrabaho pud siya para pud matustusan ang among panganahanglanon kay gusto gud namo nga mahuman ni nga balay. Pero pitos palagi ang kuman ang iyang trabaho nga pagnisda wa pay ingon nga permanente nga dakay na nakita dili permanente nga nakita nga dako nang depende ra kung usahay nay dako ang kita usahay gamay nga na ra. Pero sakto ra pud lagi para sa pang-adlaw-adlaw namo na mga kinahanglanon labi na sa among anak nga eskwela. Kinahanglan nga tustusan sad namo ang iyang kuan maski kuan pa siya daycare. Pero di ba lisod na gani ang life namo nga ingana ra. So pasalamat ako guys sa mga naka-subscribe sa akong YouTube channel ug sa akong Facebook page sa nangkapalo. Daghang salamat guys, ug sana dili mo magsawa sa paglantaw sa mga mini vlog sa akong mga video. Dili mo magsawa, og nagpapasalamat ako sa mga taong naka-view og nakatan-aw niini na bisan pa man di po ko gwapa kung tan-aw ninyo. Sakto ra pud ang hitsura nga pwede pud ikasuroy sa charot. So sa mao to guys, salamat sa mga naka-view at sa mga nagustuhan ang mga vlog ko. Daghang salamat at God bless. Bye. Salamat guys.